Hastani Tiprasa Hamkrai Bedek ni Montri Lokoroni Kasuksa Boram Gana Bikas de Burma No Triprani Doni Joto ST Hostel Rokno Nokas Halui Romui Satung Watu ni Jorabo Pano Soya Kare Tiprasa Rungsrungi Tongi Rokni Hostel Rokno Tangi Seri Naimani Logewo Anando Bazar ni Hospital no Bo Tangi Seri Naika Tamani Himale Anando Bazar ni Hospital Kisha Misha Zungjal Tongwo Okok Tomano Kanawi Bo Tangi Seri Naika Montri Tei Busaka O Hospital Sangai Jagui Tongai Bemar Rokni Bagai Joto Beremi no Sepsap Tongwo Hunui Saka Haipano Toini Kisha Misha Bialo Tongwo Hunui Saka Montri Tai A Toini Bial Rokno Toiwi Montri Okrabai Koglam Salawi Daki Daktino Yagni Sakak Zagano Hunui Sawi Knarka Montri Abuni Yagolo Bo Taibo Sawi Knarka Bini Kutuina Kanadi Saxini Manghiwo একদম 100% শিওর এক সপ্তাহের পরে নং ফাইনাল ফেলে তেসা হাই যত ঠিকঠাক তো তোমাই হ্যাঁ পুরো লাগছে না নাই আমরবে নিতা দাও পুরো লাগ মাসনা মারক মাসা মারক মামাসা তাহঙ্গ মামাসা মাসারে পড়ে মাসারে মাগা চুপাই দিতে হবে Mola dila tu senang kan? Bola gitu. Aku tu lihat penusa. Macam tu macam tu. Cung yang thaba. Belai no, jodoh media orang hambai. Salvo thang tong ha. Cung mo thana nangai agur tolawo. Thana se horni 2টা rok baji nai. Madam mau tebo sini hostel visit tong ho. Tei cera rok to jodoh no talented cera rok mangno Anando Bazaro. Girls hostel sini super tongo. Tei sini boarding committee ni chairman tongo. Tei an logi jodoh no engineer tongo officer tongo. Tei sub division tribal welfare officer tongo. Kaham no emne. কিন্তু কিছু টুকটাক লাইট ড্রপ নি টুকটাক দङ म ম্যাডাম নাং সাকা ম্যাডাম খানাन बिजों खेपानाय ते बाकी जत ठीक दङ बंनि ठीक दङ ते बुसकांगो तेबो जेरंनो हामकाय तेबो आगुरित लांनानै बागै बरनो स्मार्ट क्लास नि टिभि बरि जंनाय ते स्पोर्ट्स जे थंमानि मानि रक मबरि जंनाय ते ताबुंनि सिमी आगि तो मतिकरि ताबुंनि सिमी हेल्थ चेकअप खायनाय 15 दिन पर मासो 2 बार खायजोनाय कारण हस्टेल नि चाररक आं नुखा अनेक जागा तिनि चाररक कयेक दिन सिगां टाकारजलानि गार्लस हस्टेल नि कासे चारा 11 परिनाय राखि देव बर्मा बताबुक जिबि हा सा खामनगो ब्रेन नष्ट गुंगै ताबुक तिनि सा खामनगो बिनि लांमान बाय लराय खाय दङ आनि बायनो बुसखांनि दिनो मति हायता यंथुं जेरावनि बागै ट्रिटमेन्टनि व्यवस्था खायनाय बुसखांगो 15 दिन पर बंनो चेकअप खायनाय ते बरनि जे नांमानि आं साका खायनाय ते आगामी दिनो चिनि चेररंनो तेबो उन्नत खायनानै बागै चिनि चेररंनो तेबो एडभान्स खायना बागै चिनि चेररंनो तेबो टैलेंट खायना बागै जे प्रयोजन जे नांमानि खायजों बेले हामबाय जत मिडियायाव जत ताकु डॉक्टर आइलासे हॉस्पिटल के डॉक्टर आनबे आइना जरा मेडिकल चेकअप करबेन सब प्रेसार ना पाइबेन কি আছে তাদের সমস্যা কি আছে 15 দিন অন্তর আমরা